नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब का सालाना कल्चरल प्रोग्राम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेरिटोरियस लोगों का रिसेप्शन बड़ी धूमधाम से हुआ। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब की तरफ से मालदा जिले के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 70 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के नाम शूद्र विकास परिषद के एक महत्वपूर्ण सदस्य मुकुल चंद्र बैराग्य, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री और इंग्लिश बाजार नगर पालिका के लंबे समय तक चेयरमैन रहे श्री कृष्णेंद्र नारायण चौधरी, मालदा जिले के एक प्रतिष्ठित शिक्षक श्री धनंजय घोष, मालदा जिले की महिला पुलिस स्टेशन के OC श्री चुनिया मुर्मू, श्रीमती मौसमी रॉय मल्लिक, नारायणपुर BSF अधिकारी अमल कृष्ण सैंथिया, हबीपुर ब्लॉक के सहायक निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मल्लिक और BAL&LR और स्वपन तरफदार श्री उज्जवल साहा, मालदा मर्चेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेताओं में से एक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके अलावा मंच पर प्रतिष्ठित और जानकार लोग उपस्थित थे। उत्तर बंगाल प्रेस क्लब के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मालदा जिले की करीब 20 पूजा कमेटियों को बेस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया। डांस, सिंगिंग और अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब से सेक्रेटरी रामचंद्र मंडल और असिस्टेंट सेक्रेटरी सुमन कुंडू और कई अधिकारियों ने बहुत खूबसूरती से प्रोग्राम को सफल बनाया। मालदा पश्चिम बंगाल से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ नॉर्थ बेंगलेर बुधवार 14 तारीख मालदा टाउन हले अनुष्ठान हो गल। सांस्कृतिक अनुष्ठान एवं सेरा पुरस्कार 20 जन क्लब के देवा हलो। नाच गान सांस्कृतिक अनुष्ठान আমরা এই বছর নয় প্রত্যেক বছরই করি। সামনেবার আরও ভালো করে করব। হ্যাঁ, প্রেস ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের সম্পাদক রামচন্দ্র মণ্ডল, নমস্কার। আমরা সবাই পুজো অনেক দিন আগে চলে গেছে, কিন্তু পুজো একটা আমেজ আজও আমরা এখানে সবাই বেশ উপভোগ করেছি। প্রত্যেকটা পারফরমেন্স ভালো হয়েছে। আর এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য মানে যার ডাকে আমি এসেছি, নর্থ বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শ্রী রামচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় এবং আরও অনেকে আছেন, সুমন কুণ্ডু মহাশয়, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলছি প্রোগ্রাম খুব ভালো হয়েছে। ভালো প্রচেষ্টা, প্রত্যেকটা পুজো কমিটিকে যেভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে তাতে আশা করি তারা ভালোভাবে করে আরও ভালো করে পুজো করার, নিজেদেরকে আরও মানে নতুনভাবে সবার সামনে উন্মোচিত করার চেষ্টা করবে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ। এই প্রোগ্রামে থাকতে পেরে আমি নিজে গর্বিত বোধ করছি এবং এই প্রোগ্রামের আমি উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। প্রেস ক্লাব মালদা শাখার পক্ষ থেকে শারদ সম্মান এবং এই উৎসব, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। আমরা তাদের পাশে আছি এবং বিভিন্ন গুণীজন সম্বর্ধনা তারা করবেন, বিভিন্ন কলা কৌশলী এখানে নৃত্য পরিবেশন করবেন, কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সকলকে এই উৎসবে আমেজে সকলেই অংশগ্রহণ করার জন্য আবারও ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, নমস্কার।